କର କିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାକ ଲୋକ ରହିଲେ ବି ଢେର ଜାଗା ମିଳିବ ମାନେ କଣ ये लोकटा आउर घट्टा अमल जो करे আছে প্রোডাক্ট মানে জিনিস হে জিনিস हां তো জিনিস মতে দেখাইবো हां মু তো ফ্রি রে দেখাউছি এইটি জানিছ তারপর যদি পছন্দ ହେଲା তাহলে মু তোমাকে ডিসকাউন্ট भी দেবি তো জিনিস মতে দেখাইবো ये गेली गो मला ठारू मनीष जिनिस टिके देखिनथि मले जदि कहूछि टिके जिनिस देखिनबा ये मन मोर सही पारे ना मन मोर सही पारे ना ए जिनिस को दे पिला माले ये जिनिस देखे उरी कहूछु बा यारी छेड़ी तो मु देखिबे केतले या हो तू जदी चाहूछु এইটি বুঝলা তোমরা নাটক দোষ কর তম মাইকে তো সবাই ছাড়ি রাখি के जिनिस देखिबे मोर भारी इच्छा जे हेले काई के देखिनो ये कथाटा असुविधा हेतिबो କିଛି ଅସୁବିଧା करनी ମୁଁ ऑलरेडी केते लोकଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଏଇଟି ଜାଣିଛ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ ବି କଲେଣି ବା जिनिस बहुत लोग पसंद करले पिला माले तू दे ना सब को हले ये तो जिनिस केवल मते ही दबो हां कोने এই আমরা अच्छा अच्छा এটা হচ্ছে বডি স্প্রে आ की बासना ତମେ ବୋଧେ 5 ଦିନ ହେଲା ଗାଧେଇନ ଭାରି ଗନ୍ଧ ହଉଛ मारे मारे এইটি জিজু আউরি কি আনিছি দেখিবা कोन এটা হচ্ছে সাবুন हां हां जर्मनी हर्बल ऑयल तमर खाली एमती हबो अरे इला माले कोन ये सब तो এই সব মো জিনিস মু দেখেবি তেরে তাকো ইচ্ছা ये सब तो जिनिस इला तो जिनिस तो यार छे কুয়াড়ে দেখি দিনাবা ये मु कोन बोलबे नहीं बुझिनु ये सब मत के दरकार नहीं तू गल रोइटू सिगरेट নাই 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 জিজু এই জিজু জিজু कोन ये मत दरकार नहीं पूजा এই জিজু गल रो पूजा এটা মাই পারে নাই अब জিজু এটা কথা কাই মাই পাইলনি कोन ওপরে জোর লাগিলানি कोन ଆଉ চুপ আসি তোমার বাথরুম আছে তো हां जी सारे दिन मरण अच्छा सिगरेट ये डॉक्टर वही ये बाइक में पूरा कुछ दई दो सिगरेट हां जा अभी घर में तेरे के नहीं मले को मले अजी कौन माने कि अपना
হ্যাঁ এই দেখেনি ତମେ ବୁଝିଲ କାଇଁ? ସେଇ ଯୋଉ ଚେୟାର ବାଲା ହଁ। ସେଥିରେ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ମୋର ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆନରେ ହୁଏ। ମାନେ ବସିକି अबे तू बुझलो काई के भीतर का मोटे लटनी ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? କାଲି ଖେଳିଛି अबे तू बुझलो काई भीतर मोटे लटनी ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହବନି। समय ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହବନି। ମୁଁ ଚାଲିଲି। अबे काटी जाना से झियो को जोरे लागुथिला ए कबाट देइथिबो कि नहीं एना कोन हबो अबे काटी କାହାକୁ ଡାକିଛ ମତ କଟାକୁ? अबे मुंह काटी कागु रखिबी ସିଏ ତା ମନକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା କଣ ନା ଫ୍ରିରେ ଦେଖେଇବ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଖେଇବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଦେଖିନେବି ସେ ଦେଖେଇଲା ଯେ ମୋର ତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ କଣ ଏସବୁ କାଢିକି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଉଠି ଅଙ୍କଲ ମୁଁ କହିଲି ए जग्गाले किरे उडा माने लाटे रुचे रखिला रे ମୁଁ ତ ଜିଜୁ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଉଠି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦାଇ ଦେଖ ଆଣ୍ଟି ଦେଖ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ଏକି ଲୀଳା ଲେଖ ଆରେଟା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଲିଲା ତୁ କଣ କମ ହେଇଛି କି ये मट्टे गड़ेगी टाकू डरू टाकू गड़ेगी मट्टे डरू କାଟି ସେମାନେ ଆରେ ମିତେ ମିତେ କହୁଛି ତମେ ଠିଆ କଣ ଫୁଟ ନା ରେ ଠିଆ ଯେ କିଛି କହୁନା ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ପୁଅ ଭୁଲ କଲେ ତା ଭୁଲକୁ ବାପା ମୁଣ୍ଡେ ହେଲେ ବାପାର ଭୁଲ କରୁଛି ମାନେ ଏ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡେ ତୋର ଏ ମାରା ଆଣ୍ଟିକୁ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଯାଇଛୁ कोया बड़ा मारा हंडी मुंडेगो अबे खाने की फिरी नहीं तो बोले कोना नहीं बुझिलु कोया बड़ा मारा हंडी मुंडेगो ତା ବୋଉର କନେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ मु जाइली ହଁ ଏ ବା ଲେଡିଜ କେସ୍ ଏ ଫସିଯିବ ଏ ମୁଁ କେମିତି ଆଣିଦେଲେ ଧରି ए तमे घर ଭିତରକୁ ଯା ତମେ କିଛି ପ୍ଲାନ କରୁନ ଜୀବନଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି अबे इधर ऑप्टे ही जाकी माने ତା ମାଇ କର
ମୁଁ ବି ବୋକା ବନେଇ ଦେଇଛି ନା ଏଇ ତୁ ଆଉ ଏ ଭଡା ଘରେ ରହ ତୁ ଆମରି ଘରେ ହ୍ୟାଲୋ ସେ କଥା ଛାଡେ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିଛି ବୁଝିଲୁ ନା ଓହୋ କଥା କହ ହାତ ଗୋଡ ନୁହଁ ହେଲା ତୁ ସେଇ ରୁମ୍ ର ଗଦି ଉପରେ ରହିବୁ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ ଆଉ ମୋ ଗଦିରେ ଶୋଇବୁ